for today's video, ari kami subong sa Zycoland and ari kami sa ilang restaurant, di ba? Ari si Manong ready na siya sa amon nga order. Wala ka pala si Tita Susie, ang akon nga second mom sa Kabangkalan, nga i-surprise siya namon sa iya upcoming birthday sa November 30. So since sa puli na kami sa Cagayan, this coming Wednesday, we decided na why not ma-early na lang kami celebrate sa iya nga birthday. At the same time, ma-treat mo namon sila whole family sa guwak, di ba? Nakabakal na kami cake. Sakay kami para pakati sa site naman. Kaya misery. Waiting na lang kami sa ila Manang, check siya. And then, we will update you guys kung may idea si Tita sa nga mo na surprise. And Bascon cake. Happy birthday, Mama Susie. So, backstory lang guys. So, di ba kabalawa ka mo nga taga-Kabangkalan ko. So, bata pa kami at Kabangkalan na kami nagdako. And this family, nga mo nuk doon sa bunga dinner, sila ginamon nga second family. Sila ginamon nga nagpadako man sa amon, nupod amon lola. So, they're the reason man nga mabalik-balik kami din sa Kabangkalan. And ako ang pinaka-youngest nga daw cousin. And wala lang, it's so nice to para ka sa point nga maka-give back ka, madamduman naman sila. And then subong from the Yagit girl in Kabangkalan nga ralan na sa dalan sa Bonifacio. Subong maka-happy gid ko nga ma-treat ko man ako nga second family there sa Guay. It's a small wins man, no? So, mo lang to. Enjoy lang naman for the rest of the night. And then, namihan lagi ko mag-document sa mga, memories, life and love. Of course, with my supportive partner. So, thank you so much guys sa pag-upod sa amon nga trip man diri sa Kabangkalan. So, let's just wait for them. Wow! Panamit sa pancit gisan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Advance happy birthday. Advance happy birthday. Thank you. Celebrate kami daan with you. Advance birthday kami kayo. Happy birthday, Lazzy! Oh, nagilit. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Birthday to you. birthday, happy birthday. Lord, we thank you Lord for today. Thank you Lord for the gift of time, the gift of life. As we celebrate, Lord, in advance ang birthday ni Mama Susie. Thank you. And also bless this food that we are about to partake. In Jesus' name, Amen. Hi, Lizzie. Say happy birthday, Mimi. Happy birthday, Mimi. Happy birthday.
Yay! Pamalag sa baklava. Na. Then and the bag and the banana. Kikilig pa si... Okay, papasunod, papa! Ano masasabi mo sa dancer mga ano? Magkakaliaga mo na karon. Love na ko siya. Umandam ko lang. Umandam ka lang karon. Umandam ko lang karon. Magkakaliaga ta ka. Pap, pap, pap. Ano masasabi niyo sa mama mo? Sa mama mo? Oh my gosh. Nawali. Ano sila? Sige, ano sila? Christmas party ni gali. Papa, oh? Papa! Brush, 3 times a day. Brush, keep cavities away. Ano message mo sa imo? Happy birthday na kay mama. Happy Birthday, Mama! Now that I'm a mom, Now that I'm a mom, I'm a mama too. Obviously. Namigid nga ako na ita sa ot. Unsolicited advice. Dapat maki ay kay Na mama ka na extra gamay. Okay, low cool lang siya. Friends naman ka mo sa Facebook. Block siya. I-block. Amo niyang Zycolan Resorts look Kabangkalan. Feature tagamay. Base naman Zycolan. Baka naman. So yun ako, kay diri siya nag-dibo, diri siya nag-grand entrance. Ito ka year ganun, 1980, ano ka na gano'n? Basta 2000 something. Tapos mo pa na. 1, 2, 3, go. May escort, si Jason. I-check it out. Wala, ginarinak naman ang dibo. Kapti ko. Ako si Jason. Si Jason. So, Ako si Drikshan. That's it for today. Subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Yeah. $96.8 kabilog nga puto kag duha ka strong coffee. Time check 5 a.m. sa puto ni Ronnie. Now kami kay Mimi mag-zumba. Nan. ito yung lagi, okay?
Challenge accepted. Si Shadi mazumba with Tita. Dance, dance, dance. Mimi, dance. Oh, go Tita! Nadala sa emosyon si Mami. Hey, hey, hey. Gabal. Tulog. 2, 3. Okay, thank you. Ah, tulog na yan ah. Oh. Na. Kaya ano man sasabi mo sa experience, sa first Zumba experience? Maayo man si Tita, susigalin man. Train, mag-train. Shot! Oop! Yang hampang. Kaya nagulan. Dito sa may Mercury. Ang experience sa Subong, naging trash siya sang Zumba kag naghampang sa basketball dito sa plaza sa Kabangkalan. Our last week here. Sadyan ka man. Na, tiga ulan Subong. Let's go! Babasa natin sa ulan.